السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناتكم يقين غليزان. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله quatrième année moyenne فرض الفصل الثالث devoir du troisième trimestre. دونك ماذا بكم تتبعوا معايا نقراو التكست لي كيستيون ومن بعد تشوفوا لي ريبونس. اللي بغى يحل هذا الموضوع يروح يشوف الرابط في صندوق الوصف. وما تنساوش تصوتوا عليا إذا حبيتوا طبعا فضلا وليس أمرا في مسابقة كليك أحسن قناة تعليمية، ومازال الدور الثاني نحتاجكم فيه. دونك تبعوا معايا نقراو لو تكست et les questions. Alors, les activités humaines sont les principales sources de dégradation de la biodiversité. Pour survivre et pour avoir une condition de vie meilleure, l'homme a besoin accru d'agrandir ses terres et d'utiliser les ressources biologiques. En d'autres mots, l'homme détruit l'environnement inconsciemment. On peut vraiment dire que la biodiversité est en danger. Mais pourquoi? Quelles sont les principales causes? En premier lieu, le changement climatique provient du fait que les activités humaines, principalement la combustion des énergies fossiles pour satisfaire nos besoins énergétiques toujours plus importants, ont libéré des quantités colossales de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ce depuis le début de la révolution industrielle en 1750. En deuxième lieu, la surexploitation des écosystèmes, la surpêche, la chasse excessive d'animaux sauvages, l'abattage excessif de bois de chauffage et l'épuisement des terrains agricoles. Mais il arrivera un moment où l'écosystème ne sera plus en mesure de rétablir son équilibre naturel et certaines espèces deviendront de plus en plus rares ou disparaîtront. En dernier lieu, les effets négatifs de la pollution sur le fonctionnement des écosystèmes et la vie des espèces qui les composent varient selon le milieu qu'elles contaminent, les rivières et la raréfaction de certains poissons, les sols et la disparition des insectes utiles à leur formation et à leur stabilité, l'océan et les dangers des plastiques pour les animaux marins. Alors l'homme doit être conscient que ces actes peuvent nuire à son environnement, ce qui implique qu'il est très important de prendre des mesures dès maintenant pour préserver l'environnement et l'écosystème. Donc voilà le texte تاعنا. قلت لكم تلقاوه في صندوق الوصف الرابط. نبداو نقراو les questions. La première question: quel est le problème soulevé dans le texte? Qui en est responsable? هنا كاين سؤالين, attention. Le problème et le responsable de ce problème. 2. Quelle est la thèse défendue par l'auteur? 3. Sur combien d'arguments l'auteur s'appuie-t-il pour défendre son opinion? Combien? يعني العدد. 4. L'expression dégradation de la biodiversité veut dire que la biodiversité est en danger et saine se renouvelle. هنا recopie la bonne réponse, تكتب الجواب الصحيح. Relève dans le texte deux causes de la dégradation de la biodiversité. نخرج deux causes. 6. Lis le développement du texte, puis relis par une flèche les éléments de la colonne A avec ceux de la colonne B. عندي la colonne A et la colonne B, je vais relier. نقرأ le développement du texte, ça veut dire ماشي المقدمة ماشي الخاتمة, العرض, le développement نقراه مليح. J'essaye de relier A مع B. La disparition des insectes, la raréfaction de certains poissons, les énergies fossiles, la pollution de l'air, la pollution du sol et la pollution marine. 7. Trouve dans le texte deux connecteurs d'énumération. 2. زوج. Deux mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical de la pollution. Deux mots. تاني زوج تخرجهم champ lexical de la pollution. 8. Cherche dans le texte une complétive puis recopie-la. Complétive, proposition subordonnée complétive. Donc نشرحوها في الأجوبة. 9. L'homme doit être conscient. Ces actes peuvent nuire à son environnement. Relis les deux phrases ci-dessus pour exprimer. Relis les deux phrases ci-dessus
pour exprimer un rapport de cause ou un rapport de conséquence. Les deux phrases, je vais les relier pour avoir un rapport de cause ou même pour avoir un rapport de conséquence. نروح هنا conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps qui conviennent. هنا ما عطاونيش le temps. أنا نعرف وحدي le temps. Bien sûr قريته في المتوسطة قريت كيفاش ندير les temps. Quand l'homme modifie ses habitudes, l'environnement pouvoir se renouveler. Donc, نشوفوا في الأجوبة. Ce texte est de type narratif, descriptif ou explicatif. 12. Choisis le titre qui convient. La pollution de l'environnement, la biodiversité est en danger, l'extinction des animaux. Alors, la production écrite, la préservation de la faune et de la flore, ainsi que de l'écosystème doit être notre principal souci. Rédige un texte argumentatif de 8 lignes, 8 أسطر, destiné au chef d'État, dans lequel tu proposes 3 solutions afin de lutter contre la pollution qui menace notre environnement. انت التكست تاعك غادي ترسله للشيف ديتا باش تعطيه 3 solutions. Tu proposes تقترح 3 حلول la pollution التلوث اللي راح يهدد l'environnement. Les critères de réussite باش تعرف باللي نجحت في النص تاعك. Ton texte doit contenir 3 parties: l'introduction, le développement et la conclusion. N'oublie pas d'employer un verbe d'opinion et des connecteurs d'énumération. Illustre les arguments par des exemples. لازم يكون عندك des exemples. الآن اللي يحب يحاول في الحل يروح يشوف الرابط يحل ومن بعد يجي معنا يشوف. نبداو الحل تاعنا. هنا رانا نهضروا على لا ديغراداسيون دو لا بيوديفرسيتي. داكور. وعطينا الأسباب لي برينسيبال كوز بلي لا بيوديفرسيتي لي تون دونجي. وعطى لي زارغومون تاوعه وعطانا الخاتمه باللي الانسان لازم يعرف باللي il doit préserver l'environnement et l'écosystème. Très bien. Donc نروحو نشوفو الأجوبة. Le problème soulevé dans le texte est qui est responsable. Le problème, alors نكتبو هنايا. Le problème soulevé et وتحط نقطتين وتكتب c'est la dégradation de la biodiversité. اللي هو تدهور التنوع البيولوجي. Très bien. قال لك qui en est le responsable. Donc نكتب هنايا le responsable c'est l'homme, الإنسان. Le premier responsable c'est l'homme. D'ailleurs هنا في التكست هم كاتبين les activités humaines sont les principales sources de dégradation de la biodiversité. Humaine, les activités humaines, il y a النشاط الإنساني يعني l'homme. نروحو la deuxième question اللي هي quelle est la thèse défendue par l'auteur. نديرو la thèse خاصكم هكذاك تكتبوا باش تكون نقطة كاملة. Défendue par l'auteur et ندير نقطتين ونكتب les activités de l'homme sont les principales sources de dégradation de la biodiversité. الجملة الأولى اللي قالها هو la thèse اللي la thèse تاع l'auteur هذه هي
les activités humaines ou les activités de l'homme sont les principales sources de la dégradation de la biodiversité. قال لك السبب الأول في تدهور التنوع البيولوجي هو الإنسان. هذه هي لا تيز تاعو اللي بدا يدافع عليها الكاتب. Très bien. نروحوا la question 3. قال لك sur combien d'arguments l'auteur s'appuie-t-il pour défendre son opinion. Donc هنا ندير l'auteur s'appuie sur 3 arguments. 3 arguments. En premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu. هما les connecteurs اللي بينوا لي les arguments تاوعي. الأول الثاني الثالث. Donc عنده 3 arguments. Combien? نروحوا la question 4. قال لك l'expression dégradation de l'environnement, de la biodiversité veut dire et ton danger et saine se renouvelle. Donc ندير dégradation اللي عطاوها لي هما de la biodiversité هنا وندير نقطتين ولا نكتب veut dire est en danger. Est en danger. Parce que la dégradation, ça veut dire تدهور. D'accord? Donc, est en danger. هذا هو المعنى تاعها. خامسا قال لك relève du texte 2 causes de dégradation. Donc, ندير les causes de la dégradation. لازم ندير الترقيم تاعي، لازم نكتب لو تيتر تاع السؤال تاعي واش راه يطلب مني لي كوز باغ اكزومبل، نكتب لي كوز وندير نقطتين. الوغ عندنا لو شونجمون كليماتيك دايره في l'argument الاول كيبدا قال en premier lieu le changement climatique. Deuxième, la surexploitation des écosystèmes. راها في الدوزيام ليو في l'argument الزوج. هو قال لي دو اسيدي لو كان نخرج الثالث سي لا بوليسيون. فوالا ممكن نجيو هنا في التكست تاعنا. ها هي en premier lieu le changement. خاطر قال لك و quelles sont les principales causes. En premier lieu le changement climatique. En deuxième lieu la surexploitation des écosystèmes. En dernier lieu les effets négatifs de la pollution. التلوث. Donc هادو هما les principales causes de la dégradation de la biodiversité. 6. قال لك je lis le développement du texte puis je relis. Alors là je vais relier. صح نكتب. Alors là je dois relier à la disparition des insectes. Les insectes اللي هي les insectes الديدان et tout. حشرات voilà. raréfaction de certains poissons. هنا الحوت يعني يبقى راه انقراض كما نقول لك راه يكون فريمون ما كانش بزاف. لي زينيرجي فوسيل هي الوقود الحفريه، هي اللي تكون الطاقات اللي تكون تحت الارض كما البترول كما. دونك هنا عندنا لا بوليسيون دو لير، لا بوليسيون دو سول، لا بوليسيون مارين. كي نشوف كلمه بواسون الحوت نروح مارين. انسكت في الارض دونك دو سول، وهنا فوسيل بوليسيون دو لير. البترول اي تو قريتوها في الاولى متوسط انه لي زينيرجي فوسيل يديروا لنا لا بوليسيون دو لير. تري بيان. نزيدو نكملوا لا كيسيون 7. راني نجاوب كوم سي راني تلميذ في القسم وراني نجاوب. دونك لا كيسيون 7 واش راها تقول؟ trouve dans le texte 2 connecteurs d'énumération. نكتب 2 connecteurs d'énumération. هاكا نكتب. هنا عندي نقطة كاملة ما يقدر يقلع لي على والو. دونك لي كونيكتور دينيميراسيون واش نعرفو حنا؟ نعرفو دابور اونسويت بوي انفان برومييرمون دوزيامون. هنا واش راه كاتب؟ راه كاتب اون بروميير ليو، عندنا اون دوزيام ليو. انا نكتبهم كامل
وانت كي تختار على حساب واش قال لك. هو قال لك دو تحبس هنا. لو ديرني معليش نكتبوه اون ديرني lieu. Voilà. En premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu. هادو c'est les connecteurs. صح. نروحو للبي هذا A. B نكتب A B. Très bien. Deux mots qui appartiennent au champ lexical de la pollution. ندير le champ. في التصحيح الأستاذ تجي سهلة يقول ورقة منظمة. دونك هنايا غير يشوف ورقة منظمة ديجا يقول باللي هذا راه داير ان ايفور مجهودات. دونك في التصحيح يكون لين معك. داكوغ كيما انت تساعده هو يساعدك. دونك الشون ليكسيكال دو مو بوليسيون تلوث. لو كان نخرجوا من النص كاين دونجي كلمة خطر. كاين ديتروي فعل باسكو لو شون ليكسيكال واش هو سي دي فيرب دي نون des adjectifs, des adverbes, النوع تاعه داكوغ. عندنا لو شونجمون كليماتيك التلوث يدير لنا لو شونجمون كليماتيك تاعنا من لي كونسيكونس من نتائج التلوث. عندنا انرجي فوسيل كنا نقولوا باللي الوقود الحفريه هذه دير لنا لا بوليسيون دو لير. عندنا غاز. عندنا l'écosystème. Voilà. Très bien. Maintenant, on reprend la question 8. La question 8. Rahiguli cherche dans le texte une complétive. Puis recopie-la. Alors, la complétive, واش لازم نلقاو نكتبوا هنا نديروا هذه مراجعة d'accord. Complétive, لازم verbe plus que. D'accord? Donc, هنا نحوسوا في التكست تاعنا. عندنا on peut vraiment dire que. Dire c'est un verbe. Que la biodiversité est en danger. هذه c'est une complétive. Donc, ندير que la biodiversité est en danger. هذه الأولى. لا هنايا ما نكتبش الفعل نكتب ملكو وروح هذه لا كومبليتيف. لا غولاتيف لازم نلقى هنايا اسم داكوغ. نزيدو نشوفو جملة ثانية ها هي لا عندنا ce qui implique qu'il est très important. Implique فعل qu'il est très important de prendre des mesures. Donc نكتبها هنا qu'il est très important de prendre des mesures. Voilà. أنا خرجت لكم زوج كومبليتيف. دونك قلنا فيرب بلس كو ملكو وروح هذه سي لا كومبليتيف. واش هو الشرط؟ الشرط اني نلقى قبل كو ان فيرب فعل. تري بيان. 9 نشوفوا السؤال التاسع. قال لك l'homme doit être conscient. L'homme doit être conscient. Ces actes peuvent nuire à son environnement. هنا عندنا جملتين لازم نربطهم. اولا pour exprimer un rapport de cause السبب وثانيا نعاود نربطهم pour exprimer un rapport de conséquence. Donc voilà هنا راني كتبتهم. Donc l'homme doit être conscient parce que la cause نعرفوها تجيب parce que car d'accord parce que ces actes شكون هما les actes تاع l'homme peuvent nuire à son environnement. Très bien. باش ندير هذه سي لا كوز. باش ندير لا كونسيكونس درت دونك بصح كي نبدا هنا نقلب لي زاكت دو لوم ما نقدرش نكتب سي زاكت راهي مبنيه المجهول. شكون هذا لي زاكت؟ دونك لي زاكت دو لوم peuvent nuire à son environnement. افعاله تقدر تضر المحيط. دونك اذا il doit être conscient. داكوغ هنايا دونك هنا درنا باسكو عطاتنا لا كوز من بعد قلبنا باش تعطينا النتيجه لا كونسيكونس.
نشوفوا السؤال العاشر. السؤال العاشر هو conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Donc نكتب la phrase ولا نعطيكم directement. Donc هنايا colonne modifier ses habitudes, l'environnement pouvoir se renouveler. هنا عندنا deux actions. عندنا l'action 1 l'action 2. وحده تجي قبل وحده. وينها اللي تجي الاولى وينها اللي تجي الزوجه. هكا نخدم. Donc l'homme modifie ses habitudes, الانسان يبدل طبايعه, l'environnement se renouveler. Donc l'environnement يتبدل. اذا الانسان بدل طبايعه. Donc هذه l'action numéro 1 وهذه numéro 1 وهذه 2. سما هنا عندنا l'antériorité. كي يكون عندنا l'antériorité هنايا تجي في البريزون وهنا تجي futur. فوالا دونك نروحو نكتبو لي فيرب تاع تكتبو نتوما لا فراز. تكتبو كولوم ولا جو في ليكرير. بدينا بالنظام نكملو. كولوم modifie parce que c'est le verbe modifier premier groupe, ses habitudes, l'environnement, pouvoir tous les pourra au futur se renouveler. Voilà. Modifier, pourra. Présent, futur. L'antériorité, l'action 1 تفوت قبل l'action 2. Très bien. نروحو نشوفو la question 11. Ce texte est de type narratif, explicatif ou descriptif. Narratif القصة, descriptif الوصف. Donc هنا explicatif. تكتب ce texte est de type explicatif. 12. Choisis le titre qui convient. هنايا la pollution de l'environnement, la biodiversité est en danger ou l'extinction des animaux. نختاروا la biodiversité. La biodiversité. على بالي بلي كتبتي واعرة بزاف. بلي كتبتي غير مفهومة بصح ان شاء الله تكونوا راكم تفهموا فيها. فوالا هنايا كملنا على لا كومبريهنسيون دو ليكري. كملنا لي بوين تاعنا 13 بوين. نروحو نشوفو لا برودكسيون écrite.